आज आमचो बाब कालिदास भट्टीन हो शेक हे केल्लो आसा, ओपनिंग केल्लो आसा आनी तेका आमकां आमचे लाडके आमदार बाबा आमोणकर लाभलेले आसा। म्हाका खबर आसा जेन्ना आमोणकर सर फुडें सरतलो तो बऱ्या पासून बरें तेंच करतलो आनी हें ब्युटिफिकेशन जें आसा आनी तो तें करून दाखयतलो अशें आमकां आस आसा। आज भट्टीचे स्टार्ट केला त्या बद्दल हांव तेजें परत एकदां अभिनंदन करता आनी तेका देवा कडेन मागता की तेजें तें शेक जो आसा बरो सक्सेसफूल जावं, अशेंच तेणें प्रत्येक कडेन शेक घालपाची तेका उर्बा मेळची। जय साईराम, जय साईराम। आज इधर अभी बाइना में शेक इनोवेट किया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बोलेंगे तो लोकल लोग जितना भी है ना उधर उन लोग बिजनेस नहीं है। पहला एमपीडी में 15,000 लोग था, आज 2,000-3,000 लोग हैं। क्यों? अदानी रिपोर्ट लेने के बाद में सब मशीन ही रह गया, पूरा सब आदमी को निकाल दिया। तभी क्या था वो 15,000, शिपेड का एक 15-10,000, एयरपोर्ट का थोड़ा लोग था। अभी क्या वो कम हो गया, मोपा एयरपोर्ट चले गए तो आदमी भी कम हो गया, अभी लोग ज़्यादा है, बिजनेस कम है। अभी अगर ये बीच में अगर काम करेगा तो शायद मेरे ख्याल से बीच से टूरिस्ट से लोगों को फ़ायदा होएगा। इसके लिए मेरे को इतना उम्मीद है कि सीएम साहब ने ध्यान दे रहा है उधर, आगे भी देगा। हमारा संकल्प साहब ने तो काम उठाया, बीड़ा उठाया कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे सब लोग तो हो जाएगा इस सीजन में। बस इतना बोल। नमस्कार। बाबतीन तुवें जायते हांगा स्टेप्स घेतलेले आसा, जायते वॉटर स्पोर्ट्स शेक्स हांगा लॉन्च केल्ले आसा, खंय तरी एक आउटपोस्टूय तुमी हांगा रेडी केल्लो आसा आनी कितें वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स फॉर दीस बीच? सी फ्युचर प्लॅन खूब आसा। तुमी पळयलो आउटपोस्ट ऑलरेडी रेडी, आमी फक्त सीएमच्या डेटीक लागून रावले आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे म्हयन्याच्या भितर इनॉग्रेट जातलो अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा। आउटपोस्ट त्याच प्रमाणे आउटपोस्ट स्टार्ट करपाक कित्याक कारण कित्याक हांगा खुबशे आतां ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा आनी ट्युरिस्ट येयल्या कारणान लागून आमकां एक आउटपोस्टाची गरज आसा। हांगा जे कितें एमर्जन्सी जालें कितें जालें तेच्या लागून आउटपोस्ट स्टार्ट केलो आसा। तेच्याच प्रमाणे फुडें जो प्लॅन आसा ट्युरिजमाच्या बाबतींत खुबसो प्लॅन आसा जो आमी हांगा एक व्हिविंग गॅलरी घालपाचो एक प्लॅनिंग आसा जो मिनिस्टरूय खूब इंट्रस्टेड आसा घालपाक लागून, तेवूय एक चालू आसा। फूल ही जी एरिया आसा आमी रावला कितें जे गेमन इंडियाचो जो रोड अजून पर्यंत कंप्लीट जावना, तो ब्रिज कनेक्ट जावपाचो उरलेलो आसा फ्लायओवर, सो तो एकदां कंप्लीट जालो आनी ते एकदां गेले हांगासून काय म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट जे ट्युरिजमाच्या कडल्यान जावंक जाय ते हांगा 100% जातलो। ऑलरेडी प्रपोजल जाल्लो आसा, तो इन पायपलायन आसा, तो जातलो आनी फुडें हे फूल तुका एरिया पळयता पळय ती वन ऑफ द बेस्ट डेव्हलपमेंट जातली जशी तुमी हांगा मिरामार बीन तेच्या पेक्षा बरी जावंक शकता। सो असो प्रोजेक्ट घेवपाचो आमी फुडाकार घेतलेलो आसा। थँक्यू सर। कितें सांगूंक सोदता सर ह्या सुवाळ्याचेर? आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो बायणा बीच आमचो खुबसो निग्लेक्टेड आसलेलो काही कारणाक लागून जे फाटले पास्ट, बट आमचे बाई तेन्नाचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेंच्यांनी ही एरिया क्लीन केल्या उपरांत एक बायणा बिचाक खंय तरी डेव्हलपमेंट करपाक लागून सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा। आयज बायणा बिचाचेर खुबशी एक्टिविटीज चालू जाल्लेली आसा, तुमी पळयता आसतले। कित्याक जेन्नासून आमी जिखल्या तेज्या उपरांत म्हाजे प्रयत्न आसा की बायणा बीच शूड कॉम्पीट वीथ अदर बिचीस। कित्याक आमी पळयता जे लोक ट्युरिस्ट आसा ते मॅक्सिमम नॉर्थ सायडीक कलंगूट जावं बागा, सिकेरी बीच, चांदोलीम हांगा वयता, सावथान थोडेशे कोलवा बीच, आमची खंय तरी बायणा बीच फाटी उरलेली आसा। बट आयज खंय तरी आमचे हांगा स्थानीक लोक आयज स्पेशली आमचे कालिदास फट्टे जे शेक आसा तेणें जे फुडाकार घेवन ट्युरिजम प्रमोट करपाक लागून तेंच्यांनी हे इनिशिएटीव घेतलेले आसा। त्याच प्रमाणे आमी पळयता हांगा खुबशे डेव्हलपमेंट जावपाक लागलेले आसा आनी वॉटर स्पोर्ट्स खुबशे ट्युरिस्ट येवपाक लागले। सो आमीचो प्रयत्न आसा की आमी तेंच्या वांगडा खंय तरी कॉम्पीट करपाचो एक प्रयत्न करतात। त्याच प्रमाणे हांगा जो न्यू आमचो फ्लायओवर तुमी पळयता, इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल फ्लायओवर इन गोवा ऑर एंटायर इंडिया म्हटल्यार सुद्दां जाता। कित्याक जी सिनीक ब्युटी आसा पळय ती तशी ब्युटी सिनीक ब्युटी म्हाका दिसता खंयच्याच फ्लायओवराक आसपाना। आनी थंयसर सुद्दां अंडर ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन हांव मिनिस्टर फॉर ट्युरिजम रोहन खंवटे कडेन उलयलो आसा, आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयलो आसा की ही एरिया आसा ती सगळी ट्युरिजमाच्या अंडर ही ब्युटिफिकेशन जावची म्हणून, आनी तेका लागून आमचो फुल्ल प्रयत्न आसा की ही ब्युटिफाय जावची म्हणून। आनी म्हाका म्हाजेर पूर्ण खात्री आसा, विश्वास आसा की हांव हें करून घेतलो म्हणून। कित्याक म्हाका हो बायणा बीच इज व्हेरी नियर टू माय हार्ट एंड कित्याक लागून कित्याक भुरगेपणानसून आमी जल्माकूच हांगा येयलेले, हांगरसून आमी धाकट्याचे व्हड जाल्लेले आसा। आमी पयला कित्याक तेन्ना म्हाका दिसता आमी हेंच्या सगळ्यांच्या फुडें व्हडलो आसा इक्बल भाई आसा,
आमचो भाऊ आसा हेंच्या फुड्यानसूनच आमी धाकट्याचे व्हड जाल्लेले आसा. सो आमकां हेजे बाबतींत खूब लागीं आसा ह्यो बीच. सो हो ब्युटिफाय आनी प्लस खुबशे इश्यू आसा हांगा बायणा बिचाचेर. कित्याक तुमकां खबर आसा ही MPT जी आसा MPA जी आतां आसा ती आमकां इवन शेक घालता जाल्यार तांकां NOC मागपाक. सो जेन्ना ट्युरिजम एलाउड करता जाल्यार तांकां आनी सेपरेट NOC घेवपाची गरज ना. आनी ते लास्ट टायम हांव उलयलेलो आसा, इवन एसेंब्लीन उलयलेलो आसा. फीज जी ट्युरिजम चार्ज करता इयरली तांकां फ्री फीज आसता जे ते भरता ट्युरिजम. प्लस हांगा MPA म्हणटा कितें आमच्या लागून आमकांय तुमी सेपरेट भरा, जी आमी लास्ट टायमी भरपाक दिवना आनी हे फावटी तेंच्यांनी लेटर धाडलेलें आसा भरचें म्हणून. सो हांवें गव्हर्मेंटा कडेन डिसायड केलें एक आमकां सांग बाबा एक तर ट्युरिजमाक भरपाचें काय MPAक भरपाचें. हांगा पयलीं बिजनसूच ना, अजून बिजनस तितलो ना आनी डबल फीज भरपाक हे जायना असो कायदो कोणाकूच ना. जितले शेक आसा ते फक्त ट्युरिजमाक फीज भरता. सेम हांगा सुद्दां तोच कायदो लागू जावंक जाय. हेजेर आमी झगडात आसा आनी हांव पूर्ण म्हाका विश्वास आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा तो आमकां सदांच सपोर्टाक आसा आनी ही डबल फीज भरपाक आमी केन्ना तो एलाव करपाना. कितें सोल्युशन आसा तें ऑलरेडी काडलेलें आसा आनी आमकां तेजेर पूर्ण खात्री आसा आनी विश्वास आसा. मागता आख्खे जे ट्युरिस्ट येता ट्युरिजमाक लागून हो बीच आसा तशेंच आमचे हांगाले सरावंडींग जे लोक आसा जे हांगा बारीक एक्टिविटीज करतात तेंच्यांनी सुद्दां ट्युरिजम वाडोवपाक लागून सपोर्ट करपाचो. कितें लास्टाक गेस्ट आसल्यारूच हो बिचाची लायमलायट आसतली. गेस्टूच ना जाल्यार कितें आसा एक गेस्ट हाडटले जाल्यार इट इज अ गूड वर्ड ऑफ मावथ. कितें बरे भशेन तांकां हांगा जर आमी हॅपी करून धाडले ट्युरिस्टांक जाल्यारूच ते वर्ड ऑफ मावथान हांगा चड ट्युरिस्ट येतले. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता कितें तेंच्यांनी आमचो जो ट्युरिस्ट हांगा येता ताका बऱ्या रिस्पेक्टान तेजेर वागचें आनी तेंच्यांनी येवन आमचो एक बरो तेंच्यांनी वर्ड ऑफ मावथ स्प्रेड करचो बायणा बिचा बद्दल. संकल्प